sekadar jiwa, raga, dia mengorbankan seluruh hartanya, dan dialah wanita manusia yang pertama yang menerima Islam, yang memberi motivasi, yang memberi semangat, yang mengorbankan segala-galanya. Dialah yang melahirkan anak, perkongsian hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun ini ialah dia pergi menemui Allah Subhanahu wa taala. Sudah tentulah saudara-saudara, kita dapat bayangkanlah kalau kita yang isteri kita meninggal, ataupun kita melihat ketika ibu kita meninggal, apa perasaan ayah kita? Kesedihan yang amat sangat. Selepas daripada itu berlakunya peristiwa, perginya pula Abu Talib, bukan Abdul Muttalib dah. Kita tahu bahawa Abu Talib ialah bapa saudara Nabi yang memelihara Nabi sejak daripada kematian Abdul Muttalib ketika Nabi berusia 10 tahun, dan dialah yang memberi perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang memberi perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perginya Abu Talib pada tahun itu juga. Sebab itulah saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat sekalian, pandangan Syekh Qutb ketika dia menafsirkan ayat innaka la tahdi man ahbatta, di mana kita tahu Rasulullah cukup kasih, cukup sayang, sebab Abu Talib lah yang memeliharanya. Tetapi bila perginya Abu Talib dalam keadaan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kata Al-Imam Syekh Qutb rahimahumullah, kata dia, memanglah sifat fitrah sebagai seorang manusia. Bila kematian Abu Talib, memanglah dia sedih, Rasulullah sedih, tetapi kesedihan yang sebenarnya ialah Abu Talib tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesedihan yang amat sangat yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu pak saudara Nabi Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, ini yang beriman, yang bersama-sama dengan Rasulullah, yang berjuang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Abu Jahal dan Abu Lahab, pak saudara dia yang tidak beriman dengan Rasulullah, tetapi menentang pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentulah sepanjang apabila perginya Abu Talib, ancaman dakwah yang dihadapi oleh Rasulullah SAW sudah sampai kepada satu pangkat kemuncaknya, saudara-saudara sekalian. Sebab itulah sebelum peristiwa Isra ini ialah Rasulullah berhijrah meninggalkan kota Mekah, kampung halaman, kerana kerana ancaman-ancaman bila orang yang melindungi Rasulullah SAW itu sudah tidak ada lagi. Rasulullah mengambil keputusan pergi ke Taif. Mudah-mudahan, kata Rasulullah kepada Zaid, mudah-mudahan orang Taif dapat menerima kita, satu medan dakwah yang baru. Tetapi orang Taif tidak dapat menerima saudara-saudara sekalian, sekadar cemohan dan melontar batu sehinggalah darah itu meleleh. Mereka bukan mereka sambut dengan tala'al badru alaina, tetapi dengan lontaran batu yang dilemparkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah terpaksa pulang balik ke kota Mekah, dan inilah bila Rasulullah balik, apa yang Abu Jahal buat? Dia dalam sirahnya disebut bahawa bila ketiadaan berbulan-bulan Rasulullah SAW meninggalkan kota Mekah, dia letakkan najis unta itu, dia peram dalam tepayan, dalam guri, dalam tepayan. Bila Rasulullah balik, Rasulullah beribadat sembahyang di Masjidil Haram itu, disimbahnya najis itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia. Bila Sayyidatina Fatimah tengok, rumah Rasulullah bukan jauh sangat dengan Kaabah, Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah Rasulullah itu kalau dilihat daripada pintu Babu Salam pun kita boleh nampak Kaabah itu, saudara-saudara sekalian. Inilah dia. Bila Sayyidatina Siti Fatimah tengok, dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia kata? Kenapa benda ini berlaku? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala summal anfal wal anfal. Orang yang paling banyak menerima musibah bala ialah
para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, saudara-saudara sekalian, dan orang yang ikut jejak langkah aku selepas daripada aku dan juga selepas daripada aku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah dalam keadaan kesedihan, dalam keadaan tekanan yang amat sangat, maka ianya nabi kita dipilih untuk menjadi tetamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan suasana yang macam itu, dipilih untuk menjadi tetamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah tentulah dengan keterangan dalil nas yang qat'i yang ada di hadapan kita, kalau kita fikir dengan akal kita yang waras, ayat subhanallazi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, ini dalam surah yang sudah surah yang ke-15, surah masuk surah yang ke-16. Saudara-saudara sekalian, sudah 10 tahun 11 tahun Jibril alaihissalam setiap hari turun ke bumi mendatangkan, membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In huwa illa wahyun yuha, sebab Rasulullah tidak bercakap, melainkan wahyu. Dan juga wahyu dalam Al-Quran ini didatangkan kepada Rasulullah SAW setiap hari ataupun selang sehari ataupun paling lewatnya di sekitar 3 ataupun 4 hari, dan ada kala paling lewatnya ialah seminggu. Saudara-saudara sekalian, dah 10 tahun 11 tahun dah hari-hari Jibril alaihissalam turun daripada Lauhul Mahfuz, turun ke bumi. Hari-hari dia turun, dia yang akan datang menjemput, dialah yang akan membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentulah kata, tak pelik kan? Kalaulah saya kata saya nak mari Kuala Lumpur ni, saya bukan tahu Gombak tang mana, Ceras tang mana, Ubudiah tang mana. Tetapi kalau Ustaz Rizwan umpamanya dah 18 tahun 20 tahun duduk di Kuala Lumpur, walaupun dia asal orang Besut, orang Terengganu, dia dah tahu dah selok belok jalan, dia kata Ustaz Fuzi kan, hantar pergi ikut sini, ataupun dia bawa anak kan. Sebab itulah Jibril alaihissalam datang menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, yang keduanya ialah kenapa Rasulullah SAW dihantar sejenis kenderaan, jenis kenderaan yang dinamakan Buraq. Kalau dalam kitab tua disebut Bara, itu saja. Kalau dalam kitab dalam tulisan Jawi yang baru, Bara alif ada hamzah di situ, Buraq, yang apa nama kecil sikit daripada kalde, besar sikit daripada bakal. Saudara-saudara sekalian, jadi saudara-saudara yang saya hormati sekalian, ini peristiwa sebelum berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Saudara-saudara sekalian, hari Isnin malam, kalaulah dalam bulan Rajab ini, ada pendapat mengatakan bahawa yang pertamanya Rasulullah pada ketika itu berada di Masjidil Haram. Ini yang pertama. Ada pendapat yang kedua mengatakan ketika itu Rasulullah berada di rumahnya. Tetapi pendapat yang kuat di kalangan ulama-ulama, mereka mengatakan Rasulullah pada malam tersebut ialah hari Senin, pada malam tersebut ialah di rumah Ummu Hanin bin Abdul Muttalib, rumah mak saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di rumah inilah Jibril alaihissalam datang bersama-sama dengan Mikail. Khalaja Jibril illa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Mikail. Rasulullah datang bersama-sama dengan Mikail, dan dibawa Rasulullah itu daripada rumah Ummu Hanin ke Telaga Zamzam. Maka sekali lagi jasad Rasulullah SAW dibedah. Saudara-saudara sekalian, kali pertama ketika dia di rumah Halimatus Sa'diyah, ini kali kedua daripada dibedah dadanya baginda, mulai daripada tengkorak, daripada kepala sampailah ke bawah perutnya. Saudara-saudara, sampailah ke bawah pusatnya jasad Rasulullah SAW dibedah oleh Jibril dengan dibantu oleh Mikail. Saudara-saudara sekalian, inilah dia sebelum dibawanya